তিনি বকা সতল কাইসা কি প্রমোশন উদ্যোগ কাইসা বাজার সভা তিনি বাজার সভা তিনি বরগুনি এক্স এমএলএ সার্বমোস ফাইল সবাইজাক তিনি জয়েন্ট প্রেসিডেন্ট আহিরাম জয়দুল্লামনি সেন্ট্রাল এক্স সেক্রেটারি দাসুল মানিক ইউথনি सेंट्रल समरिया তিনি डिस्ट्रिक्टनि वर्किं प्रेसिडेंट सुजित माराक তিনি वर्किं प्रेसिडेंट ब्लक कमिटिनि सुजित चाकमा सेक्रेटारि सुजित सेक्रेटारि सुजित जत फाइसबाय वारियास दक टी डब्ल्यू एनजी टिप्रा सिंगल सपयजा के चुनजातना हमबाय তিনি बाजार सभा चुमन मेसेज खालामनो सङो आरो बतिनि बरक गोबां सुबुंफ्रा इंगे गामिनि जतनो তিনি थांजानि मारे दङ आरो चुनजातना हमबाय ति जतनो जरा তিনি बगसतनो जरा फाइल दङो मुस्तांनि चंगमारिव जतनो थांजानि मारिव फाइल बगे चुनजातना खबर हमबाय তিনি ও বাজার সভানি মূল উদ্দেশ্য কেতামো তিনি মূল উদ্দেশ্য তিনি থানসারি মারিব যারা ফাইল দङ এখন কথা কথা जों কবগো তিনি যেতে তিনি খরাং বুবাগান থানসানি মারিব বুবাগান তিনি বাগে কাবি দমन बागे मको मुक्ति हुनान बागे जों তিনি कॉकपिट पिमु जारे जों थानसा मारि हिमै जों दखन मथान बागे फाने बागे जों তিনি कॉकपिट बागे खामानि बार सबो मेनु सकमो তিনি दखन मथान बागे पेगिरा सिपनि बागे 2023 তিনি ফানে অন ইলেকশন নির্বাচন जों पेगिरा हुनान बागे जों गामि गामि प्रचार खाय दङ जों ता पाइटां তিনি बाजार सभा जों खामानि बागे जों